Kovalyos. Una zdaliowa.
spelar ingen roll vad du svarar. Då nema veze, det spelar ingen roll. Ja sam ti rekla i ranije, kad pričam s tobom da želim da ili recimo sada, ili recimo zauzeta sam, to će ja Mina rekla, tvoj priča nešto.
Vad gör man? Vad gör man?